अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाही के नए एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मंजूर शेख। मेरा नाम यूनुस महर है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हमने रवायतें रखी हैं कि कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं उनको देखें, और लास्ट प्रोग्राम से जो पहले हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हम 83 की जो मूवमेंट है उसका एक ब्रीफ किस्म का हमने जायज़ा लिया। और इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नई जो तहरीकें हैं उसके बाद जो मूवमेंट्स हैं उस पे नज़र भी फहराएँ, और साथ साथ हम लोग अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे जो हम लोग अक्सर मुख्तलिफ़ अदीब और शायरों से हम पूछते हैं कि जी यहाँ पे किताबें ज़्यादा छपती हैं, ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, ये बात सही है कि गलत है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि किसी लीडिंग पब्लिशर से बात की जाए कि जो अदीब और शायर कहते हैं कि जी ज़्यादा किताबें लिखी जा रही हैं, ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, क्या पब्लिशर्स भी उसको कंफर्म करते हैं कि नहीं हैं। मगर साहब उस हम सेशन से के पास जाने से पहले मेरे ख़्याल में लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे कि जी 83 की मूवमेंट पे आपने बात की, 86 की मूवमेंट का भी हम सुनते हैं। यकीनन नाज़रीन आप सुनते होंगे कि जी 86 में भी मूवमेंट चली, लेकिन वो मेरे ख़्याल में मेरे साहब 83 के निस्बत में 86 की मूवमेंट जो थी वो मुख्तसर थी, किस तरह थी ज़रा? वो जो 83 की मूवमेंट थी, हाँ, क्योंकि उस वक्त सिंध मज़ाहमत के जो उसका मज़ाहमत का जो पैमाना था वो बहुत ज़्यादा था। उसका सबब ये था कि उस वक्त 83 जो रद्द-ए-अमल था 79 में भुट्टो साहब की शहादत हुई। भुट्टो साहब को एक झूठे केस में फांसी दी गई, और मुल्क के वज़ीर आज़म को, एक जीनियस को, और जो आलमी लीडर कहलाता था उसको एक बेयार और मददगार जो है रावलपिंडी में जो है फांसी पे चढ़ाया गया। और वो जो जजमेंट थी वो भी मुतनाज़ जजमेंट थी। उस जजमेंट को आज जो बात हो रही है उस पर, तो आज उसका कोई भी हवाला PLD में नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें ये तो पब्लिकली अभी ये पूरे पाकिस्तान में कंसेंसस है कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी अदालती कत्ल कहते हैं, वो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन 86 की मूवमेंट को 83 की मूवमेंट का तसलसल कहें ना। वो बात ये हुई थी कि 83 के बाद फिर आम इंतखाबात हुए, मगर वो क्योंकि इंतखाबात आमरीत के छतरी के नीचे हुए, 85 के जो इंतखाबात हुए, तो 85 में सब जो भी जमहूरी सियासी पार्टियां थे उन्होंने बिल्कुल बायकाट किया हुआ था। तो लाजमी तौर पर एक नई पोस्ट, एक नए लोग जो है वो इंतखाबात में आ गए। तो लाजमी तौर पर सियासी लोगों ने ये समझा कि वो तो आइसोलेशन में चले गए, और ये भी माना जाता है कि वो शायद सियासी लोगों की गलती थी, सियासी पार्टियों की, उनको पार्टिसिपेट करना था और उस अमल का हिस्सेदारी करके वो अपनी जमहूरी तारीख को आगे बढ़ा सकते थे। तो लाजमी तौर पर 85 के बाद फिर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे 86 की तहरीक चली। मगर 86 की तहरीक में वो जो ज़ोर शोर या वो जो फैलाव था 83 वाला वो नहीं था, मगर फिर भी इस दौर में लोगों में एक कौमी हकूक़ की अवेयरनेस बढ़ी और बड़े ज़बरदस्त शेर व शायरी की गई। मज़ाहमती तौर पर नौजवान हमारे अदीब मंजूर सोलंकी थे जिसने शायरी की कि मनहन छप्पन लोड़न घर घर में गोलियों, फौज पुलिस चवे धाड़े लपिया गोलियों। तो उस वक्त ऑपरेशन था धाड़ेलों के बहाने पे, मगर उस धाड़ेलों के बहाने में कच्चे के लोगों को और सिंध के जो गांव गोठों के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उस ऑपरेशन के हवाले से, जो आज ही परेशानी है। आज देखते हैं वार अगेंस्ट टेरर की जी वो जो कैंपेन चल रही है उसमें सिंध के जो है काफ़ी लोग जो है वो डिसअपेयर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग डिसअपेयर हैं, पंजाब और सराइकी के लोग डिसअपेयर हैं। तो लाजमी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल आना था। लेकिन उस वक्त में सर्कस सिंधी ने कहा कि जुगी असां जी कखन पनन जी नज़र विझाए ते या दुश्मनन जी लिकी लिकी विया वकोड़े वेरी कखन ते रखी विया कोसी केरी दुखी दुखी जा भरी पई या ज़बान रत सां भरी पई। मगर उनकी ज़बान जो है वो खून आलूदा
شاید لیکن ڈسپیرنسز جو ہیں وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ تو اس وقت ظاہر ہے کہ نہیں تھی. اس وقت نہیں تھی. جنرل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد کا یہ فنامنا تھا. اس وقت جیل تھے, دوسرے پٹکے تھے, کوڑے تھے, وہ تو تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ جب 86 کی موومنٹ چلی تو ظاہر ہے کہ وہ تو 85 کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا نان پارٹی بیسس پہ ہوئے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ جنہوں نے حصہ نہیں لیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا, یہ اس کی پولیٹیکل تاریخ کی ایک بہت سب سے بڑی مسٹیک تھی. بعد میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, بے نظیر صاحبہ نے بعد میں ایڈمٹ کیا. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس سندھ میں, اور اسی سے نواز شریف مسلم لیگ کی شروعات میں کہوں کہ اس دور سے ہوئی, کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ ان الیکشن اور ایون شیخ بہت سارے لوگ جو ہیں اسی الیکشنز کے تھرو ہوئی. ایگزیکٹلی. اور اپنے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم گیلانی صاحب وہ بھی وہاں سے اسٹارٹ وہ بھی اس کا اسٹارٹ بھی وہاں سے ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب کا, اس کا بھی کہتے ہیں کہ اسٹارٹ وہاں سے ہوا. اور کافی لوگ ہیں جنہوں نے پھر قومی سیاست کے حوالے سے, بیگم عابدہ حسین اور ان کے فخر امام صاحب, ان کی انٹری بھی اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ 85 کی الیکشن نے پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں شامل نہیں کیا, نہیں شامل ہوئے, نان پارٹی الیکشنز ہوئے. لیکن 85 کے الیکشن نے بہت سارے نئے پولیٹیشینز کو جنم ضرور دیا. لیکن 86 کی ظاہر ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ ختم بھی ہو گئی. اس کے بعد ہمیں ایک فوری طور پہ ایک نظر آتا ہے کہ جی جنرل ضیاء پلین کریش میں مارے جاتے ہیں, اور ایک پوری ہماری فوج کی جو کمانڈ ہے وہ چلی جاتی ہے. بے نظیر بھٹو آتی ہیں, الیکشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت بن جاتی ہے. لیکن اسی سارے دور میں سندھ کی ایک اور تحریک ہے جس کو ہم کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک کہتے ہیں. بڑی زبردست تحریک تھی کالا باغ ڈیم کے خلاف. اس کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک میں وہ ضیالت کے دور سے شروع ہوئی, اور اس پہ سارے سندھ نے ری ایکٹ کیا. سندھ کے عالموں نے, ادیبوں نے, شعراء نے اس پہ زبردست تباہ آزمائی کی. اس پہ کئی کتابیں اس تحریک کے حوالے سے لکھی گئی ہیں, تاریخی طور پہ بھی لکھی گئی ہیں. اور ایک بھرپور پانی پہ بحث ہوا, وہ سندھو دریا کا پانی اور اس کے حصے داری پہ, اس پہ بحث ہوا. ٹیکنیکل چیزیں بھی ہمارے پاس لکھی گئی. اور اس تحریک میں جو ہے پانی تھی دو, ایک شعر نے پانی پہ پانی ہوگا, پانی پہ پانی ہوگا. تو اس میں لوگ پھر وہ جو کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک تھی وہ ہماری تحریک تبدیل ہو گئی قومی حقوق کے تحریک میں, کہ بھئی سندھ کے اور چھوٹے صوبوں کے حقوق کیا ہے. اس میں سندھ میں کے جو وفاقی سرکار میں سندھ کی حصے داری ہے, یا سندھ کے جو قدرتی وسائل ہیں اس میں سندھ کی حصے داری ہے, یا جو اقتدار ہے اس میں سندھ کی کیا حصے داری ہے وفاقی سرکار میں, اور صوبوں کے خود مختاری کے حوالے سے اس کی کیا حصے داری ہے. تو یہ گرما گرم قسم کی مطلب یہ کالا باغ ڈیم کے خلاف جو تحریک ہے میرے صاحب, اس طرح کہیں کہ مطلب فرام ویری بگننگ جو چلی ہے وہ آج کے دن تک وہ تحریک جاری ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی پانی کے رائٹس کی بات آتی ہے تو سندھ جو ہے وہ پورا کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ میدان پہ ہوتا ہے کہ جی نہیں, کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہ واحد ٹیکنیکل ایشو ہے جو سندھ میں پبلک ایشو ہے. اگر کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہم لوگ کیوں کرتے ہیں. یہ بہت, اور اس میں میرے خیال میں سندھ کی 100% پارٹیاں اس میں شریک ہوئیں, اور دوسرا کوئی بھی سندھ کے اندر ایسا ایشو نہیں ہے جس میں 100% پارٹیاں شامل ہوئی ہوں. میرے خیال میں اگر میں غلط ہوں تو مطلب اس پہ اسے کریکٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ولی الخلاف تحریک میں وہ بھی بڑی باس موومنٹ تھی. ولی الخلاف تحریک اس میں اس وقت موجود جو اس میں ذوالفقار علی بھٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں تھے. بہت سارے اور سیکشن سے سوسائٹی کے جو ون یونٹ میں نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو, لیکن کالا باغ ڈیم کی جو تحریک ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں, ساری پارٹیاں شامل ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی اس موومنٹ میں شریک تھا, مگر جب اسے آسرا اقتدار کا ہوا تو پھر اس نے کہا کہ میں
पंजाब के साथ जो है, हूँ तो सिंध का बेटा मगर पंजाब से गद्दारी नहीं करूँगा, वो सही। मगर जब वो बॉलीवुड टूटने वाला था, आखिरी लम्हे थे, तो उसने फिर ज़बरदस्त तकीर की कि मैं बिल्कुल उसको पाँव से किक लगा के उसको जो है इस दीवार को तोड़ दूंगा। लेकिन ये भी लेकिन तारीख का ऐसा है। जिस पार्टिसिपेशन की बात हम कालाबाग डैम में कर रहे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी ने कालाबाग डैम की जदोजहद में शरीक होकर जो सबूत दिया, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा सबूत 1 यूनिट की तहरीक में शरीक होकर नहीं दिया था। ये तो ठीक है का हिस्सा है। ये अब भुट्टो साहब को काफी सब्जेक्ट में मुतनाज़ा भी रहे, मगर बेनज़ीर ऐसी शख्सियत थी जो किसी भी बड़े तनाज़े का शिकार नहीं हुई। सिंध के हवाले से वो सिंध के कौमी हकूक़ की भी बात करती थी, फेडरेशन में सिंध के हिस्सेदारी की बात करती थी, और एक जमहूरी जो उसका रवैया थी। भुट्टो साहब के दौर में लेकिन सिंध के हवाले जेल भी हुए। भुट्टो साहब के दौर में काफ़ी सिंधी किताबों और रसालों पे बंदिशें पड़ी, सोनी रसाला बंदिश पड़ा, नवोने आपको बंदिश हुआ, काफ़ी अखबारों के ऊपर बंदिश पड़ी। सही। मगर बेनज़ीर का जो दौर था वो उसमें कोई भी ऐसा पीपल्स पार्टी पे दाग नहीं था जिस पे जो है। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो फ़र्क है मैं समझता हूँ वो ये है कि सिंध के हवाले से टाइम का भी फ़र्क है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। सिंध के हवाले से जितनी क्लियर बेनज़ीर भुट्टो थी उतना जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं थे। ये बात को रास्ता बनाना था। एनीवेज, बहरहाल इस तहरीक के नाज़रीन और बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ जो है वो इस प्रोग्रामों की सीरीज़ में हम शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सिंधीका अकेडमी के सरबराह और पॉलिटिकल और मज़ाहमती तहरीकों के हवाले से जो हमारे पास सिंध में इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनमें से एक जनाब नूर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। नूर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। आगे ही प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो किताबें सिंध में ख़ास तौर पे और मजमूई तौर पे पाकिस्तान में लिखी जा रही हैं उनमें क्या ट्रेंड्स हैं। हमारे पास जो है वो लोग कहते हैं कि जी सिंध में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ी भी ज़्यादा जा रही हैं। ये अपनी जगह पे परसेप्शन है, अगर ये रियलिटी होगी तो बहुत बड़ी बात है। फिर ये हम लोग चाहेंगे कि हमें ये पता चले कि जी क्या उसमें लिखा जा रहा है, क्या सोसाइटी की रिफ्लेक्शन उसमें हो रही है कि नहीं। अब हमारे साथ पहली बात तो ये है कि ये जो हमने सुना है या ये जो परसेप्शन है ये कितनी हद तक ये परसेप्शन सही है, ये हकीकत है या सिर्फ ख्याल है। मंजूर साहब, मेहरबानी आपकी। किताबों के हवाले से सिंध में बहुत ज़्यादा किताबें छप रही हैं और किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो ज़्यादा दिलचस्प मौज़ूआत पढ़े जा रहे हैं इस वक्त। उसमें ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री और फलसफा, रिलीजन्स, तसव्वुफ, ये मौज़ूआत ज़्यादा जो है वो पढ़े जा रहे हैं। और उसके अलावा ख़ास तौर पर ये जब नॉलेज एरा का अब आगाज हो चुका है तो नॉलेज के हवाले से भी नौजवान किताबें जो है वो पढ़ रहे हैं और नॉलेज के हवाले से भी सिंधी जुबान में किताबें छपना शुरू हुई हैं। एक दौर था कि उस दौर में उलूम के हवाले से ज्यादा किताबें छपती थी, अब उलूम के दौर को कवर किया है नॉलेज के दौर ने, तो नॉलेज के हवाले से किताबें आ रही हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें, कैरियर प्लानिंग के हवाले से डिजिटल मैदान की किताबें जो है वो आ रही हैं, तालीमी हवाले से वो किताबें पढ़ी जा रही हैं। आमतौर पर इल्मी और अदबी हल्के के मौज़ूआत जो है वो ऑटोबायोग्राफीज की किताबें, फलसफे की किताबें और तारीख की किताबें हैं। ऑटोबायोग्राफीज की किताबें बहुत लिखी जा रही हैं और ऑटोबायोग्राफीज में फजलुल्लाह कुरैशी साहब की ऑटोबायोग्राफी, दूसरी सैयद शाह अहमद शाह की ऑटोबायोग्राफी, अब्दुल कादिर मंगी की ऑटोबायोग्राफी, डॉक्टर नबी बख्श बलोच और जनाब जमाल अबड़ो की ऑटोबायोग्राफी ये बहुत पॉपुलर हुई है। इसके हवाले से जो आलमी तौर पर ऑटोबायोग्राफी के तराजिम हो रहे हैं उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उसमें मगरब के लोग भी हैं, मशरक के लोग भी हैं। अच्छा। और उसमें नौजवान
نوجوان بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور بڑی عمر کے بھی لوگ. سب سے زیادہ کتابیں آٹو بایوگرافی کی جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہیں. اچھا نور محمد صاحب، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے بتائی بھی کہ اس سے پہلے کہ یہ جو آٹو بایوگرافیز کی طرف میں جاؤں، یہ جو نالج کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، پڑھی بھی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک بڑا چینج آیا ہے ہمارے پاس کہ بہت سارے نالج کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ ریفلیکشن ہمیں نظر آئی ہے، لیکن آٹو بایوگرافیز کے سلسلے میں جو دو چار نام آپ نے بتائے اور مجموعی طور پہ اس کا رجحان زیادہ ہے نظر آتا ہے، کیا آٹو بایوگرافیز ایسی آٹو بایوگرافیز ہیں جس میں انسپریشن ہو، سوسائٹی میں انسپائریشن پیدا ہو، یا اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سوشل موومنٹ سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ اسفیئر، یہ سائڈ ہے؟ یہ کتابیں وہی جگہ پا رہی ہیں یا زیادہ چل رہی ہیں جس میں جن آٹو بایوگرافیز میں کسی فکر کی بات کی گئی ہو، کسی سوشل ریفارمیشن کی بات ہو اور حکمت اور وزڈم کی بات ہو. صرف اگر ایک ڈائری کے طور پر اپنی نشست بخاست اگر کسی نے اپنی آٹو بایوگرافی میں شامل کر دی ہے تو وہ پسند نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں ہے. کتاب وہی آٹو بایوگرافی جس میں وزڈم بھی ہو، جس میں علوم کا تذکرہ بھی ہو، جس میں نالج بھی ہو، جس میں اپنے دور کی پوری تاریخ ہو. اچھا. اور جس طرح قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب کی جو ایک اپنی ناماچاری ہے اور ان کی کتاب کے جو مختلف پہلو ہیں جوتے ہیں، جس طرح وہ مقبول ہوئی، اسی طرح کی کتابیں ہندی زبان میں اس طرح کی آٹو بایوگرافی ریس کریم بخش نظام کی وہ بہت پاپولر ہوگی. تو اسی پیٹرن پر جو ہے وہ جمال ابرو کی ابھی چھپی ہے. اچھا. تو اس کو بھی زیادہ پڑھا گیا، اس کے کئی ایڈیشن جو ہے وہ چھپے ہیں. نالج کے حوالے سے اب کے پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو ہے وہ نالج ایج جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور نالج کے حوالے سے زیادہ کتابیں جس طرح انگریزی میں چھپ رہی ہیں ان انگریزی کتابوں کا ہندی میں ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا. اور ہندی میں لوگ وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان نالج کی کتابوں کو بعد. کیا نالج کی کتابیں کوئی سندھی رائٹر لکھ رہا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک خیال یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں اب سینکڑوں کے تعداد میں لوگ ڈاکٹرز ہیں، مختلف ٹیکنیکل اور مینجمنٹ سائنسز کی طرف، اور بہت سارے شعبے ہیں جو روایتی نہیں تھے. کیا ہمارے لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اوریجنل سندھی زبان میں نالج کے حوالے سے کتابیں نہیں لکھی جا رہی ہیں، سب انگریزی سے ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا. اور انگریزی میں کیونکہ یہ موضوعات انگریزی میں ہی ان کا آغاز ہوا ہے اور اس کا وہاں سے ویسٹ سے جو ہے وہ اس کا فلو ہے، تو وہی کتابیں اب ترجمہ ہو رہی ہیں. اب ان کے یہاں کتاب آنے کے بعد لوگوں کے اندر ایک رجحان پیدا ہوگا کہ یہاں مقامی طور پر وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. نالج کی کتابیں زیادہ طور پر یونیورسٹی کے پروفیسر لکھ رہے ہیں اور یونیورسٹی سندھ کی یونیورسٹی کے پروفیسر لکھنے کے علاوہ باقی سب کام کرتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے وہ یہاں فیڈنگ نہیں کر رہے، وہ کتابیں نہیں دے رہے. یہ کتابیں یا تو زیادہ انڈیا سے آ رہی ہیں یا مغرب سے، UK سے اور امریکہ سے آ رہی ہیں. امریکہ کی کتابوں کا مرکز ہے اور وہی فلو یہاں آ رہا ہے اور اسی کی طرح ہو رہے ہیں. دیٹس ویری ایگزیکٹلی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا نور محمد صاحب، ایک اور چیز ہے میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے پاس ماضی میں 60، 70، 80s کا جو پورا ایک دور تھا، بہت ساری کتابیں جو ہے وہ شاعری کی یا ادب کے اس سائڈ کی آتی تھی جس میں مزاحمت ہوتی تھی. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں اتنے ایشوز تھے پولیٹیکل، سوشل، جو ریفلیکٹ ہوتے تھے آپ کی شاعری میں، ادب میں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس شاید ماضی کے نسبت میں پولیٹیکل ایشوز اور زیادہ ڈیپن ہوئے ہیں اور زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں. کیا ہماری سوسائٹی کے اس نالج سے ہٹ کے جو ایشوز ہیں سوسائٹی کے، وہ کہیں کتابوں میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں؟ جی، مزاحمت کے حوالے سے
की तारीख में जो बड़े मुजाहिमती किरदार हैं उनकी किताबें आ रही हैं, उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। और जो हमारे रोल मॉडल हैं मुजाहिमत के, सिंध की तारीख के, भगत सिंह से लेकर सैयद सिबगतुल्लाह शाह सूरी बादशाह और हैदर बख्श जद्दोई से लेकर जाम साकी तक, नजीर अब्बासी तक जो मुजाहिमती किरदार हैं उनकी सियासी जिद्दोजहद के हवाले से किताबें आ रही हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जो नजरियात का एक फ्लो था, कोल्ड वॉर पीरियड में जो नजरियाती तौर पर जो बहसें थी, जो किताबें थी और जो नए नए मौजूआत जिद्दोजहद के हवाले से और अफकार के हवाले से आते थे, अब वो किताबें जो है ना लिखी जा रही हैं, ना वो छप रही हैं। अब उनका फ्लो उतना ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन ये ज़रूर पूछूंगा नूर साहब, ये कि ये है आपके बिज़नेस के हवाले से, लेकिन जो चीज़ आप नहीं बताना चाहें आप बिल्कुल आप उसको रोक सकते हैं। क्या आप जैसे पब्लिशर्स के लिए, जिनको बड़ा सक्सेसफुल पब्लिशर माना जाता है, जब ज़्यादा किताबें छपती हैं, ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, तो एक परसेप्शन ये है कि पब्लिशर्स आर प्रिटी हैप्पी, काफ़ी खुश हैं इस बिज़नेस से। आपके लिए पब्लिशिंग का जो पूरा बिज़नेस है वो फीज़िबल रखना आसान है या उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं? नहीं, पब्लिकेशन में कोई डिफिकल्टीज नहीं है। पब्लिकेशन में सबसे बड़ा काम किताबों की सर्कुलेशन है। ओके। और किताबों की सर्कुलेशन अगर आदमी ठीक करता है, वो किताबें लोगों में उतरती हैं, पढ़ते हैं। और दूसरी अहम बात जो है वो मौजूआत का सही इंतखाब है। जो लोगों की जरूरियात को पूरी करते हो, लोगों के माइंड को मुखातिब होती हो, लोगों की अपने फिजिकल जो जरूरियात हैं उनके लिए मुनासिब होती हो, जरूरी होती हो, इल्मी और नॉलेज की होती हो, तो लोग उन किताबों को पढ़ रहे हैं और उन किताबों को का जो है वो रिस्पॉन्स है। और पब्लिकेशन का काम जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक कारोबार के तौर पर अब चल रहा है। और इसको ज्यादा से ज्यादा नौजवान अभी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पब्लिकेशन इदारे, पब्लिशिंग इदारे कायम हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर पब्लिकेशन का बहुत बड़ा मरकज है, वहाँ हजारों नए पब्लिशर्स पैदा हुए हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर किताबें छाप रहे हैं और वो किताबें पूरे मुल्क में चल रही हैं। मजमूई तौर पे क्या जाते जाते हम लोग ये कहें कि सिंध में जिस तरह आपने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने भी कंफर्म किया और बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं बाकायदा कि जी हमारे पास ज़्यादा किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा ट्रेंड है। मजमूई तौर पे पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, मेंटेन हो रहा है, उसकी डेटा किस तरह है? देखिए जी, किताबें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो नौजवान तबका पढ़ रहा है और उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो तलीमी मकासद के लिए, तलीमी जरूरतों के लिए किताबें पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा। बाकी किताब एक तफरी अदब के तौर पर या इजाफी नॉलेज के तौर पर, सप्लीमेंट्री तौर पर जो किताबें लोग पढ़ते हैं वो किताबें बिल्कुल कम हो रही हैं, वो किताबें कम पढ़ी जा रही हैं। अच्छा, ओके। अब बड़ी मेहरबानी नूर अमन साहब, आपने टाइम दिया, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच। मेहरबानी।